Pages 24 et 25. Activité orale. Évaluation, soutien et consolidation. Toujours la science de la famille. Activité orale. La famille. Évaluation, soutien et consolidation. Consolidation. إذن الامتحان الدعم والتقويم. Toujours on pose des questions pour connaître bien les personnages. On dit qui sont les personnages dans cette image. Dans cette image, qui sont les personnages. Donc premièrement, on a les parents, un homme et une femme. Ce sont des parents de la fille, la petite fille et une maîtresse. Les parents, fille, maîtresse. Où sont-ils? Ils sont dans la cour de l'école. إذن هما في ساحة المدرسة. الأبوين واقفين أمام المعلمة والفتاة et la fille indique les mamans, la maîtresse, avec leurs doigts. Sa doigt, il indiquait c'est ta maîtresse. Il indique aussi qu'il a la classe, leur classe numéro 1. Que font les parents avec la maîtresse? Ils discutent إذا يتحدثون فيما بينهم. إذا نمشيو ننتقلوا l'image suivante. Mais vous allez voir bien le cours de cette évaluation en classe. إذا غادي تشوفوها مزيان في لا كلاس. قد لا ميتريس ديالكم او لو بروفيسور ديالكم يشرحها لكم مزيان. إذا المهم خذوا غير شي فكرة. هادشي اللي كاين. إذا غادي نمشيو نشوفوا ليماج الثانية. دونك اشنو كنشوفوا في ليماج ديالنا؟ Donc, quels sont les personnages? عندنا زينب et leur ami de classe et aussi une image de la famille de Zeynep. Zeynep avec leur famille. Et donc, où sont-ils? Ils sont dans la cour de la classe. Ils sont dans la cour. إذن هما في ساحة المدرسة. إذن هما أصدقاء زينب de classe. Que fait Zeynep? إذن زينب أشنو كدير؟ Donc Zeynep, il compte combien de personnages dans leur famille. إذن كتحسب التلاميذ ديالهم شحال عندها من خوها ومولدها. إذن شحال هما كاينين في الدار. واش كيديروا البنيتات لي دو في؟ مالهم كيسمعوا الزينب. كاينه زينب se présenter la famille ديالها les camarades de classe. إذا نمشيو لا page suivante. Mais toujours راه le sujet غيدار في la classe باش تفهموا اكثر من هكا. Donc cette image, la personnage c'est Zineb. Que fait? Elle porte un crayon de couleur. Elle est à côté ou là devant une table ordinateur. Parce que là, je dis table ordinateur, il y a une table ordinateur. La table contient un ordinateur et une imprimante. Donc, fait ordinateur et une imprimante. Donc, la table s'appelait table ordinateur. Table de l'ordinateur. Et نشوفوا l'image suivante. Et dans cette image, je vois le papa et la maman. Donc, que fait le papa et que fait le maman? Le maman prépare la table à manger. Donc, prépare la table à manger.
Et aussi il prépare de faire un jus. إذا هي وجدات طابلة وكتوجد كذلك العصير. مي كو في لو بير؟ إذا لو بير كيدير الفيزاج ديالو، يعني كيتعجب، إلا سوربخي، كيتعجب، كيتفاجئ. إذا فاش كيتفاجئ؟ إذا كيتفاجئ بهداك الشيء اللي صاوبات ماما الطابلة، إذا كيتفاجئ. نمشيو دابا لا كيسيون ليماج سويفونت. إذا ديغنيغ إيماج كنلاحظوا أن زينب أكوتي les camarades de classe et ils sont toujours dans la cour de la classe. Ils sont toujours dans la cour حيت عندنا هنايا la porte principale de l'école. إذا هنا que fait زينب؟ أشنو كدير زينب؟ Donc زينب il discute avec ses camarades sur ton frère أو لا ton frère ياش يوسف. إذا هي كتحدث ليهم على خوها الصغير. يعني هنا كنلاحظ بان خوها الصغير il ابي، يعني كيلبس. هي كتحدث لهم وكنشوف هنا لا مان ديالها عندك تخوا دوا، سافو دير il عندك كتقول لهم بانهم سون تخوا فخير، زينب et la deuxième fille et le garçon. اذا حتى لهنا كتسالى الحلقه ديالنا. الا كان شي استفسارات راه غادي تسناو في لو كور، في الدرس ديالكم في قسم غادي يكون بروفيسور ميور بروفيسور فرونسي غادي يشرح لكم مزيان هادشي. اذا تبارك الله عليكم، الله يوفقكم جميعا، وما تنساوش انكم تابونيفو في لاشين سكويلا توب، وديروا لايك تحفيزي للقناه كيهمنا، وتبارطاجيو الفيديو مع اعز الاصدقاء ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.